Da li su se proročanstva drevnih majanskih šamana, severnih Noida i svetogorskih staraca spojila u tajnom planu koji nam se odvija pred očima? Ovdje dolazimo do ključne stvari, koja nas sve tera da se zamislimo, jer kada spojimo niti zaboravljene istorije, tajanstvene proročke glasove i zastrašujuće geološke tragove koji leže pod našim nogama, otvara se slika koju zvanična nauka prečesto gura pod tepih. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovo nije samo priča o prošlosti. Ovo je ogledalo u kojem se ogleda naša sadašnjost, dok se globalne sile lome na vetrometini novih geopolitičkih oluja, a svijet ponovo strepi nad sopstvenom sudbinom. Jer tragovi prošlosti vode duboko u hladne sibirske šume i zaleđena prostranstva poluostrva Kola, gdje su nekada prema narodnim predanjima živjeli moćni sami šamani, Noidi. Prema informacijama koje se pominju u starim hronikama, ovi ljudi nisu bili obični vračevi, već čuvari tajni, koji su mogli da dozivaju snežne oluje i proriču sudbinu sa zastrašujućom preciznošću. Kada je moćni i surovi car Ivan Grozni čuo za njihova proročanstva o njegovoj skoroj smrti, obuzeo ga je neopisiv bes, pa je naredio pogubljenje drskih gatara, na što mu jedan od Noida mirno odgovorio: još nije veče. I uveče istog dana, 18. marta, ruski vladar je pao mrtav. Šamani su prema legendi prokleli celu njegovu lozu, a odjek te kletve, kako tvrde pojedini izvori, i danas se može osjetiti u šumama i zaleđenim tundrama, dok se Rusija ponovo nalazi na istorijskoj prekretnici. U tom trenutku postavlja se pitanje: da li su ovakve kletve samo praznoverije ili opomena koja nadilazi vekove? Sličnu težinu nosi reči svetogorskog starca Aristoklija, koji je još pre 100 godina u teškim vremenima govorio o sudbini Rusije i danima kada će, kako su prenosili njegovi savremenici, napustiti druge sile i ostaviti je samu pred duhovnim i vojnim iskušenjima. Prema navodima medija i zapisima njegovih savremenika, starac je govorio da će spoljna izolacija postati barka vere i svetionik u tami, a ono što zvanična hronika danas naziva složenim geopolitičkim sukobom, mnogi vernici i analitičari doživljavaju kao sudar civilizacijskih kodova, sveta tradicije i sveta bezumnog konzumerizma. Dragi gledalci, ovo menja celu sliku, jer duboko pod nogama stanovnika zapadnog Sibira, pod kilometrima močvara i gline, leži još jedan nemi svedok drevnih katastrofa, Sibirske zamke, najveća magmatska provincija na kopnu koja pokriva površinu veću od 1.000.000 kvadratnih kilometara. Prema dostupnim informacijama, nastanak ovih bazaltnih ploča pre 252 miliona godina poklopio se sa velikim permskim izumiranjem, kada je nestalo oko 96% svih morskih vrsta. Naučne studije i geološki izveštaji potvrđuju da je izlivanje lave pokrenulo katastrofalni gasni i temperaturni udar na planeti, ostavljajući za sobom ne samo opustošenu biosferu, već i riznice strateških metala poput nikla, kobalta i paladija u Norilskoj regiji. Kada Zemlja oslobodi svoju duboku toplinu, upozoravaju geolozi, biosfera se urušava, a ta opomena nas tera da drugačije gledamo na mirne ranice koje u sebi kriju vatrenu prošlost. I baš tu nastaje problem, jer ako se okrenemo ka drugom kraju svijeta, ka džunglama, Jukatana i hramovima drevnih Maja, nalazimo misterije koje ni moderni naučnici ne mogu lako da objasne. Prema informacijama sa terena i istraživanjima arheologa, Maje su stvorile kalendar čija je sunčeva godina izračunata sa preciznošću od svega nekoliko desetinki sekunde, dok je njihov Drezdenski kodeks sadržao astronomske tablice i cikluse Venere do utnačenja tačne, bez ikakvih modernih teleskopa ili računara. Zvanični izvori navode da je reč o vekovima sistematskog posmatranja, ali ostaje nerazjašnjeno kako su njihovi najraniji zapisi od samog početka bili savršeno precizni. Sa druge strane,
Misterija njihovog nestanka u 9. i 10. veku nove ere i dalje golica maštu istraživača. Gradovi poput Tikala, Palenkea i Kopana nisu bili srušeni u ratovima, već napušteni preko noći sa priborom i alatima, ostavljeni kao da su se domaćini samo na trenutak udaljili. Lokalne tradicije i svedočenja starosedilaca govore da oni nisu nestali, već su se vratili tamo odakle su došli, u nebeski ili podzemni svet. Kada su ronioci i istraživači sišli u duboke vodene lavirinte i cenote Jukatana poput Dos Ohoza, otkrili su podzemne rečne sisteme duge 100 kilometara sa tragovima ljudskih alata i drevnih vatri na mestima do kojih se danas može stići samo kroz mračne, potopljene tunele. Kako se navodi u izveštajima nezavisnih ronilaca, prisustvo ljudi na tim dubinama datira iz perioda od prije 10 do 12.000 godina, što se ni na koji način ne uklapa u zvaničnu hronologiju civilizacije. Sve ove priče od sibirskih, magmatskih prostranstava i stari kletvi na dalekom severu preko reči svetogorskih caraca pa sve do kamenih piramida Maja i tajnih podzemnih reka pletu se u jedan neraskidivi lanac ljudske zaprepašćenosti pred silama koje su veće od nas samih. Postavlja se najveće pitanje ove priče. Šta zapravo tajanstveno povezuje zaleđenu sibirsku tundru, proročanstva sa Svete Gore o godini u kojoj, kako je zapisano, više nikoga neće ostati kraj nas, zaboravljene kletve surovog Ivana Groznog i mračne, duboke tajne drevnih Maja, koje nam se danas vraćaju kao bumerang. I tu dolazimo do ključne stvari koja menja apsolutno sve, jer kada se zagrebe ispod površine zvanične istorije, otvara se zastrašujući lanac događaja koji ove na izgled nepovezane svetove spaja u jednu jedinstvenu globalnu priču. Jer sudbina Rusije u ovim trenucima, dok polako prolazi 2026. godina, više nije samo pitanje političkih igara, već kosmičkog ciklusa koji se zatvara pred našim očima. Tragovi vode duboku prošlost, tamo gdje su sibirski šamani Noidi pre više vekova prokleli lozu moskovskih vladara. Prema navodima medija i dostupnim informacijama koje se prenose s kolena na koleno, ta kletva nije nestala sa padom carstva. Ona i dalje tutnji murmanskim šumama i zaleđenim prostranstvima kola poluostrva, podsjećajući nas na reči upućene samom Ivanu Groznom pred njegovu iznenadnu smrt. A kada se na tu nordijsku misteriju nadovežu reči svetogorskog starca Aristoklija, slika postepeno dobija mračnu, ali kristalno jasnu boju. Starac je u svoje vrijeme upozoravao na dan kada će sve sile napustiti Rusiju, ostavljajući je samu da se bori protiv duhovog mraka, a mnogi današnji vernici i analitičari te reči vide kao direktnu opomenu za krizu u kojoj se danas nalazimo. Međutim, ovo menja celu sliku i vodi nas još dublje pod zemlju, jer u istu ravnicu sa proročanstvima dolaze i geološki giganti, sibirske zamke. Prema geološkim izveštajima i naučnim studijima, ova gigantska magmatska provincija ispod zapadnog Sibira izazvala je pre 252 miliona godina veliko permsko izumiranje, zbrisavši gotovo sav život sa lica zemlje, i baš tu se postavlja ključno pitanje. Da li je planeta sposobna da se probudi i ponovo oslobodi svoju duboku toplinu, kao što nas to upozoravaju i drevni zapisi i savremene ekološke kataklizme? I baš tu nastaje pravi problem, jer ako pogledamo preko okeana, ka džunglama Jukatana i hramovima Maja, vidimo frapantnu podudarnost. Maje su, prema dostupnim podacima i drevnim kodeksima, savršeno poznavale astronomske cikluse, kretanje Venere i tačnost kalendara koja prevazilazi čak i mišljenja moderne nauke. Kada su njihovi gradovi u 9. veku ostali napušteni preko noći, sa alatima i posuđem ostavljeni na mestima, stanovnici nisu nestali u ratu. Oni su se prema predanjima starosedelaca i tajnim skrivenim i podzemnim rečnim sistemima i cenotama poput Dos Ohoza povukli u dubine zemlje, pripremajući se za cikluse velikih katastrofa. U tom trenutku postavlja se pitanje šta povezuje ove drevne Maje,
koje su znale tajne smene epoha i sibirsku vatrenu prošlost sa proročanstvima svetogorskih staraca za 2026. godinu. Odgovor leži u činjenici da se sve ove tradicije, od šamanskih kletvi i geoloških zamki pod sibirskim močvarama do majanskih kalendara sudnjeg dana, zasnivaju na istom zakonu prirode i kosmosa. Planeta funkcioniše u ciklusima, a kada se moralne smjernice sveta izokrenu naopačke, a čovečanstvo izgubi vezu sa tradicijom i prirodom, pokreću se mehanizmi koje nijedna vojska ni politika ne mogu da zaustave. Sa druge strane, zvanične institucije i globalni akteri pokušavaju da ove opomene predstave kao običnu mitologiju ili slučajnost, ali previše je poklapanja da bi se sve gurnulo po tepih. Kako se navodi u izveštajima stručnjaka, pritisak na tradicionalne temelje i prekid geopolitičkog dijaloga dovode svet u stanje napetog iščekivanja, tačno onako kako su starci predvidjeli za ove godine. I zato se na kraju ovog velikog lanca događaja pred nama otvara zastrašujuća dilema. Šta vi mislite? Da li nas pod sopstvenim nogama i u zaboravljenim proročanstvima čeka opomena koju odbijamo da čujemo, ili je istorija samo krug koji se neumoljivo zatvara pred našim očima u godini u kojoj se prema rečima proroka sve menja iz korena? Napišite u komentarima šta vi mislite o ovim skrivenim vezama i podelite svoju procenu. Da li čovečanstvo ide ka novom početku ili ka neizbežnom sunovratu?